श्री घनम चंदन भगवान ने चांदो कर देजो। ओम श्री घनम चंदनम दिव्य गंधार्पणम विलेपनम महादेवाय नमः। भस्म चंदनम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री रणकेश्वर महादेवाय नमः। भस्म चंदनम समर्पयामि। ओम यजमानस्य बालतिलकम यहं करिष्ये। હવે આ નાળા સીડી દઉં ને તમને 3 આટા વળતી લેવાના છો। ઓમ યજ્ઞોપવેતમ પરમાપવેતમ પ્રદાગદે સર્વૃતમ આટા આટા વીટી દેવા। ઓમ યજ્ઞોપવેતમ પરમ બસ એમ દોરો વીટી દે વીટી દે નાળા સીડી કહેવાય। ઓમ વીટી દે હતી પવેતમ પરમાપવેતમ લઈ લઈ બધું પ્રદાગદે સર્વૃતમ आयुष्यमग्यं प्रतिमूषगुरं यज्ञोपवेतं बलमाश्रुते सोम भूर्भुवस्सुः श्री रणकेश्वर महादेवाय नमः। यज्ञोपवेतं समर्पयामि। बिलीपत्र हाथમાં રાખો। ओम त्रिदलम एक एक बिलीपत्र चढ़ाते जाओ। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रशत्रियुद्धं त्रिधर्मवाप्तारम् एकबिल्वं शिवार्पणमस्तु। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रशत्रियुधं त्रिधर्मवाप्तारम् एकबिल्वं शिवार्पणमस्तु। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रशत्रियुधं त्रिधर्मवाप्तारम् एकबिल्वं शिवार्पणमस्तु। ओम भूर्भुवस्सुः श्री रणकेश्वर महादेवाय बिलीपत्राणि समर्पयामि। पुष्प चढ़ावी देजो। माल्यादीनीं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं महादेव शंभु पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री रणकेश्वर महादेवाय नमः। पुष्पाणिं समर्पयामि। वे आमाथी अबील कलर चढ़ावी दो। हाजी बस एम